गम्बट लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम पूरी दुनिया के बड़े लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम्स में आता है और शायद दुनिया का वाहिद लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम है जो फंडेड बाय सिंध गवर्नमेंट मुफ्त जिगर की पैबंदकारियां कर रहा है। मेरे बराह रास्त उस्ताद प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल वहाब डोगर साहब ने इस प्रोग्राम को इस्टेब्लिश किया और डायरेक्टर गेम्स रहीम बख्श भट्टी साहब की बहुत मदद रही इस जमन में। अब ये जो आप लेटर देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये है ख्वाजा साद रफीक साहब के नाम, जो कि मिनिस्टर हैं रेलवेज के। लेटर बड़ा वैलिड है और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को ख्वाजा साद रफीक साहब तक पहुंचाया जाए और जो भी इस जमन में किरदार अदा करेगा वो यकीनी तौर पर इंसानियत में अपना हिस्सा डालेगा, इंसानियत की भलाई में। इस लेटर में यह कहा गया है कि ये ट्रेन हॉस्पिटल एक बनाना चाहते हैं, यानी जो ट्रेनें चलती हैं कराची ता रावलपिंडी, उसमें एक बोगी मुख्तस कर दी जाए जिसको गम्बट इंस्टीट्यूट जो है उसमें हर किस्म की फैसिलिटीज देगा, जितनी भी उसके लिए जरूरत चाहिए ट्रेन हॉस्पिटल के लिए, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग केयर, पेशेंट बेड्स, ऑल सपोर्टिंग इक्विपमेंट्स, वेंटिलेटर सपोर्ट, ऑक्सीजन सप्लाई, मेडिकेशन एंड टेली मेडिसिन सपोर्ट, ECG, HDU केयर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स, ब्लड बैंक, अर्जेंट केयर फॉर पैसेंजर्स। अब ये जो फैसिलिटी है ये सिर्फ लिवर ट्रांसप्लांट को के लोगों की मदद नहीं करेगी, इसमें किडनी ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कार्डिक सर्जरी, ट्रॉमा सपोर्ट, बर्न एंड स्किन केयर जो जल जाते हैं पेशेंट्स, ये MOU पाकिस्तान रेलवे के साथ साइन करना चाहते हैं रहीम बख्श भट्टी साहब, गेम्स की इंतजामिया और डॉक्टर वहाब डोगर साहब। अब एक और लेटर मैं आपको इसी जमन में दिखाता हूं जिसको प्रिवियन ऑफ स्टॉपेज ऑफ 9 UP एंड 11 UP एट गम्बट रेलवे स्टेशन। तो ये स्टॉपेजेस जो हैं ये पाकिस्तान रेलवे ऑलरेडी अलाउ कर चुकी है, क्योंकि चाहते थे कि यहाँ स्टॉपेज हो, ट्रेन रुके, और ये एक्स्ट्रा ट्रेन की मद में जो मांगा जा रहा था वो इलामा इकबाल एक्सप्रेस का ये लेटर है, ये भी आप देख सकते हैं, ये रेलवे ने कर दिया। अब काम बहुत बड़ा है, ये तो मुसाफिरों की हद तक था या वो पेशेंट्स जो आते थे उनकी हद तक था, लेकिन बहुत सारे सिक पेशेंट्स जो ट्रेवल नहीं कर सकते, ये काम उससे भी बड़ा है, ये इंसानियत की फलाह का काम है। देखें, बहुत सारे पेशेंट हैं जो लिवर ट्रांसप्लांट का जब मरीज होता है पेट में पानी पड़ जाता है, खून की उल्टियां, बेहोशी के दौरे हैं, हाउ कैन यू ट्रेवल दैट पेशेंट ऑन कार, और इवन बहुत मुश्किलात से वो, और जब वो प्राइवेट गाड़ियां करा के आते हैं, अब एक प्राइवेट गाड़ी या एक प्राइवेट एम्बुलेंस का आप खर्चा देख लें, लेकिन अगर ट्रेन एम्बुलेंस एक डेली चलेगी और एक बोगी मुख्तस होगी और वो एक्सपेंस भी नहीं मांग रहे, खुद सोचें, अगर वो एक्सपेंस भी अस्पताल खुद कर रहा है तो आप देखें कि उस एक्सपेंस की मद में कितने लोग, कितने मरीज, अगर एक गाड़ी का किराया कराची से गम्बट तक 25,000 रुपया एक साइड का एक मरीज का, और उसमें एक मरीज आ रहा है वो भी जलील होता आ रहा है, ये तंग पड़ रहा है कुछ भी, तो अगर प्रॉपर एम्बुलेंस में वो आएगा तो कितने सारे मरीज आएंगे और डेली आएंगे। और जब वो मरीजों को ये फैसिलिटेशन हो जाएगी हर तरह से, तो आप खुद सोचें कि जो लाखों रुपए का एक्सपेंस करके मरीजों को ट्रैवल करना पड़ता है, एम्बुलेंसेस करा के, गाड़ियां करा के, वो सब एक बोगी कवर कर देगी। तो ये एक बोगी नहीं होगी, ये बोगी इंसानियत का एक कैबन होगी, मरीजों की फलाह का एक कैबन होगी, और कितनी बड़ी मदद फराहम होगी इंसानियत को। और आप खुद सोचें कि आप लोगों के अगर वालदैन, माँ बाप, किसी को कार्डिक सर्जरी की जरूरत है, किसी के बच्चे थैलेसीमिया के बच्चे बेचारे कैसे ट्रैवल करते हैं, अगर उनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए फ्री फैसिलिटी अवेलेबल है कहीं, और उनको बोन मैरो के लिए सफर करना है, ट्रांसप्लांट के लिए, कोई भी सर्विसेज के लिए, अगर वो ट्रेन में कंफर्टेबली बैठ के आएंगे तो कितनी दुआएं निकलेंगी, रेलवे मिनिस्टर साहब के नाम कितनी निकलेंगी, भट्टी साहब के लिए कितनी निकलेंगी, और डोगर साहब के लिए कितनी निकलेंगी, और ओवरऑल आप सबके लिए कितनी निकलेंगी जो इस सदका जारिया को फैलाएंगे। तो याद रखें कि अब हम लोगों को जो डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल है उसकी पॉजिटिविटी यही है कि हम मुस्बत मैसेज को उन हलकों तक पहुंचा दिया जाए जहां तक पहुंच जाना चाहिए। तो ख्वाजा साद रफीक साहब, मैं आपसे बराह रास्त मुखातिब हूं, मेरा नाम डॉक्टर अफान कैसर है, बतौर डॉक्टर, बतौर इंसान, इस मैसेज को बड़ा क्लियरली एंटरटेन करें और ये मैसेज यकीनी तौर पर वीडियो की सूरत में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसको फिल फॉर ऑर्डर देकर ट्रेन हॉस्पिटल की अप्रूवल दें। करना कुछ नहीं है, ट्रेन में एक बोगी अलॉट करनी है जिस पे सारा एक्सपेंडिचर गम्बट अस्पताल खुद करेगा।
اور یہ ٹرین ایمبولینس جو ہے یہ ڈکلیئر ہوگا، جس سے کئی لاکھ مریض اس ملک کے فائدہ اٹھائیں گے. ایون یہ اتنا افیکٹو ٹرین ہاسپٹل ہوگا کہ اس سے پیشنٹس کی ٹو اینڈ فرو موومنٹ بہت آسان ہو جائے گی اور انسانیت کی فلاح ہوگی. آئی ہیو آلویز سین یو ٹاکنگ ویری گڈ فار دا پیپل، تو وائی ناٹ فار دا پیپل ہو آر سفرنگ illness is some way or the other. تو آپ خود سوچیں کہ اگر کسی کا ماں بیمار ہے، باپ بیمار ہے، اور اس کی سفرنگ ہم کم کر سکتے ہیں. زیادہ سفرنگ یہی ہوتی ہے نا، مریض سفر نہیں کر سکتا، ٹریول نہیں کر سکتا، اس کو آنے میں مسئلے ہیں. تو اگر یہ اتنی سہولت اویلیبل ہو جائے گی کہ رستے میں ہی اس کو نرسز پیرامیڈکس دیکھتے آ رہے ہیں، اور وہ آرام سے اگر ہاسپٹل میں ٹرانسپورٹ ہو جاتا ہے، اور پوری دنیا میں اس کا کانسیپٹ ہے، تو آپ خود سوچیں کتنا پازیٹیو امیج ہے، کتنی پازیٹیوٹی ہے انسانیت کے لیے اور انسانیت کی فلاح کے لیے، اور کتنی دعائیں نکلیں گی اگر اس مراسلے پہ اگر عمل ہو جائے. تو اس ویڈیو کو ایک اپیل سمجھیں، اور میں تمام اپنے جو ویڈیو دیکھتے ہیں پیار کرنے ان سب سے اپیل کروں گا کہ بارہا اس کو شیئر کریں، اتنا شیئر کریں کہ یہ خود منسٹر ریلوے صاحب تک پہنچے، اور ریلوے کے حکام جو مجھے بہت بہت زیادہ ریلوے میں لوگ دیکھتے ہیں، خدارہ اس چیز پر عمل کریں. وہ وقت دور نہیں جب کسی کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، کارڈک سرجری کی، لیور ٹرانسپلانٹ کی، بون میرو کی، اور ٹراما فیسلٹیز کی. کسی کا کہیں ایکسیڈنٹ ہوا ہے خدا نہ خواستہ، ادھر پتہ لگتا ہے آپ کو وہ ٹرین ہاسپٹل آ رہا ہے اور یہیں ٹرین رکنی ہے اور اس کے اندر وہ ہاسپٹل موجود ہے، تو کس طرح فیسیلیٹیشن ہو جائے گی. اور اس کو الاٹ بھی یقینی طور پر ایسی ٹرین میں کیا جائے جس کی سروسز میں کسی قسم کا تعطل نہ ہو، کیونکہ اس میں مریض سفر کریں گے. تو یہ بوگی جو ہے یہ فل فور الاٹ کی جائے، اور اس لیٹر کو جو ہے انسانیت کا لیٹر سمجھ کر امپلیمنٹ کیا جائے، اور اس کار خیر میں ہم سب کو حصہ ڈالنا چاہیے. سو اس میں بھٹی صاحب، رحیم بخش بھٹی صاحب کی کاوشیں، ڈاکٹر وہاب ڈوگر صاحب کی کاوشیں جو ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. اور یقینی طور پر یہ ٹرین ہاسپٹل جو ہے یہ ایک انقلاب کی شکل رکھ سکتا ہے، اور یہ انقلاب دور نہیں ہے اگر ہم اس لیٹر پہ امپلیمنٹیشن کر دیں. اور جب آپ نے صرف ایک بوگی الاٹ کرنی، باقی سب کام ہاسپٹل نے کرنا ہے. اور اگر ہاسپٹل یہ سب پین لینے کو تیار ہے اور یہ بوگی ایک الاٹ کر دی جاتی ہے اور پوری ٹرین ہاسپٹل کی شکل آ جاتی ہے، مارک مائی ورڈز کہ اس کو دنیا مثال کے طور پر کوٹ کرے گی. تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں اس نوعیت کا ٹرین ہاسپٹل جو ہے یقینی طور پر ایک انقلاب کی شکل رکھے گا، اور یہ انقلاب انسانیت کا انقلاب ہوگا. ڈاکٹر عفان کیسر، سائننگ آف.